Joy, joy. Bay, eto. Side mo. Bay, eto, Bay, meron dito. Bay. Balik. Wala na naman kayong SU. Meron. Nandito. Bayan. Si Bayan. Bray, on mic ka, Bray, ha? Si Bray. Okay na wala. Wag. Nok pa, sinok. Okay, full buff base. Magpapa-blue tayo, ah. Image na. Tara, pasok blue. Pasok na blue, pasok blue. Okay, tore nyo na. Andiyan na Phoenix sa G2, ah. Nag-portal yung Phoenix gift. Dito na kami. Tara, likod, warehouse. Harap lang MP, harap lang. Walang tutulak, dito lang. Tara, bugaw. Kalma, dito lang. Harap likod, ah. Harap likod, ready. Tara, tulak, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Bawasan nyo. Gagawin layo nyo naman. Compress lang up, blue. Blue portal, wala na mag-aabol na malayo. Blue portal. Pasok na agad, blue. Pasok blue. Pasok blue, compress blue. Dito lang. Kalma. Image, party ko. Tara, macro ko dito. Dito ka tambay. Macro. Phoenix rin team likod. Dito lang. San, Dave? Iwan. Dito lang tayo, pre. Harapan nyo lang. G1, Balik nga tayo blue side. Dito lang, macro ko lang. Magka-clash tong mga to. Antayin lang natin, pre. C6. QC MP. Macro ko dito. Likod kaya, warehouse. QC MP. Atras nyo. Harapan nyo lang. 3, 2, tara, tulak na MP. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. May Phoenix pa. Isagad nyo na. Sa Phoenix. Sagad nyo, Phoenix. Clashing dito, base muna tayo. Full buff. Tara, pasok tayo blue. Sa blue na mag-image. 7, 6, 5, 4, image. 3, 2, 1. Tara, tulak nyo nga to. Ready. 1, up. 2, up. Palinis. Tara, balik tayo blue portal. Nag-image ka na, Dave? Compress. MP pa. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Ubus kami na MP gift. Sa Phoenix ka na lang gift. Tara, base muna. Di ako na-image, Dave. Compress na muna, base na muna. Sukyo, Dave. Sali mo na, Dave. Tara, MH sa base. MH. Pasok blue. G2. Eto, Phoenix. Palagan nyo na pala, Phoenix. Walang papasok G2, ha. Dito lang sa Torre side. Ubusin nyo muna to, Phoenix. Paubos. Namatay ako. Balik nyo nga sa, portal blue. Portal blue side na nga kayo. Tapos pasok agad blue yung namatay.
Portal blue na, portal blue na, portal blue na, portal blue. I-compress muna dito. Andyan na MP galing QC MH, re-MH. Pakanan, macro ko, bugawin lang natin, wag natin pabawasin torre. Ala, balik, blue portal. Ito lang. Kanan. Harap, MP. Harap lang, walang tutulak. Ready, 3, tara push, ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Give blue portal agad, yun namatay. Habol na. Reteam nyo pa sa likod. Pasok lang blue. Pasok lang blue. Sinok. Sige. May naiwan kasi dito eh. Pasok lang blue. Wala na tao dito kita. Pasok blue. Ito na to lahat. GMH. 3, tara pa Phoenix. Macro ko. Daan kanan. Kalma. Tara, tawid na dito. Macro ko. Ito, ready, 1. Up. Tagos nyo na. Patore side. Ito, Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tore. Kunin nyo na tore. Yung namatay, pasok green. Ito yung Xavier, Kunin nyo na tore. Ibaba dito yung yung namatay, yung pumasok ng green. Baba dito. Sa Phoenix side. Game macro ko. MH nga, MP. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sa Phoenix ka na lang, Gip. Sige. Angat nyo nga green. Angat na green. Pasok lang green yung yung nasa base. Pasok green. Angat nyo na. Andyan pa Phoenix. Dito kayo slant. Sa slant kayo. Dali. MH nyo na 3, 2, tara, bawas Phoenix. Ready, 1. Up. Balik. Kalma. Wala akong sinapit tulak. 3, 2, tara, pitas ulit. Ready, 1. Up. Balik. Tangina mo. Di tulak nyo na. Tulak nyo na. MP na lang yan, Gip. Tara, base. Tara, pasok tayo green. Naubos kami, MP na lang doon. MH. Tara, baba. Slant. Last hito, pre. Ready. 1. Up. Puta na, di mabot. Tara, angat lang. Angat lang muna. Pare, solid. Diyan lang ka slant. Okay, wag nyo muna kulitan. Konti lang natin eh. Phoenix side yung Gip Heaven. Nasa Heaven kami. Yung Phoenix doon sa pwesto nila, pati yung MP. Huwag nyo muna pitasin Phoenix. Babawasan nila torre. Try nga natin itong Babawasin na muna natin to. MH nga ulit, party ka. Ipabawasin muna natin to. Sige. Binabawasan pa ng Phoenix yung torre. Kaya lihan nyo lang muna MH dito. Huwag nyo muna pitasin to Phoenix, pre. Pabawasin nyo muna to torre. Ali MH na lang. Kaya to, lasita na lang to. Lang namatay. Di pa sila nag-crash 1 minute pa. Mahaba pa to. Remage lang, remage. Pabawasin nyo muna yan, pre.
37. Kalma lang. Kanino ba yun? May TV. Sa'yo yung gift? Kalma, kalma. 10%, babayan natin. 23% na lang to, gift. Kung maklash mo yung MP, pwede na to. Okay. All in Torre ha, wala nang kakancel-cancel ha. Kanino ba yung TV? 3. Boss nga. All in nyo na, Torre. Try nyo Torre last hit. Okay, base. Teka lang, kanino ba itong Base na, base. Nahanap ko yung TV, kanino ba to? Base, MH base, Pablo. Paso blue. Nalutan pa. Dito lang, kalma. Macro ko. Balik kayo likod ng portal. Hindi ating tower. Ay nga natin, kunin nga natin tong torre, tara. Bali nyo torre. Tara, balik, likod. Tara, image. May nagtitibi po, tanga na. Harap, Phoenix, ready. 1, up, 2, up, 3, up. Palag nyo. Ibalik blue portal. Wave yung MP, galing Phoenix base. Giharap nyo na, palag nyo na. Bawasan nyo na MP. Bawasan nyo MP. Pasok blue yung namatay. Pasok na blue. Compress tayo dito blue. Naka-OB oh. Pasok lang blue. Bilangan nyo lang. Kaya mo ko wrestle, Dave. Pasok blue. Patayin nyo lang yan oh. Dito lang blue. Kalmahan nyo. Andito na Phoenix, yun lang. Ito pa mag-kills. Putang, nilulutan pa. Right side nga, macro ko lang. 3, 2, tara, pasok dito. Macro ko, pasok. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Tawid pa kabila. Palinis kabila. C4. Tawid. Palinis. Sige, balik nyo na blue portal. Pag ano, di na kayo wala na kalaban. Balik nyo na blue portal. Pasok lang blue, namatay. Pasok na blue. Mage, tara right side nga. Right side. Dito lang. C6 MP ah. I-cut nyo lang makakat pre. Huwag nyo itagos. Balik nga tayo blue portal. Phoenix ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Compress na kayo dyan. Pupush pa MP. Pareso nga. Harap sa MP. Tulak ready. 1. Up. 2. Up. Tulak nyo MP. Tulak MP lang. Palag nyo lang. Tara, pasok nga, blue. Abon na lang dito. 7, 6, 5. Compress lang dito. Compress. Blue portal. Habol lang. Dito lang, uy! Ang kukulit. Putang ina. Right side. Tara, cut natin to. Ready? 1. Up. 2. Up. Cut nyo na uli. Tapos pasok tayo C6. Pag naubos to. 3 to. Tara, pasok C6. Phoenix, ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up.
Palag. Palinis ng pula. Ito pa, chaos oh. Tara, balik tayo blue. Pasok na blue. Sige. Pasok lang blue yung namatay. Center na to, no, Gip? Next center. Remage. Macro ko nga, G1. Dito lang, G1 lang. Huwag yung isagad sa grass. Ano ba next na ito, Gip? Sa ano? Pasi. 3, 2, tara, tulak na nga to. Phoenix ready, 1, up, 2, up, 3, up. MP pa, tulak nyo na. Sagad nyo. Clash nyo. Base tayo, RG. Huwag na ka tumakbo. Di ako magpapaportal, pre. Hindi ako pupunta dyan sa blue. Pasi tayo. Dito lang, base lang. Bilisan, dali. Base na, base. Pasi tayo, green ha. MH. Tara, green. Okay, yes. Pero holder Phoenix nga. Tara, baba. Bawas Torre. Atras na. 3, 2, tara, tulak Phoenix. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Palag nyo. Iangat nyo muna. Pasok lang green patay. Huwag na kayo nyo habulin yung malayo, pre. Alis kayo. Pasok lang green, Green yung MP. Gip. Putang ina. Palag nyo, MP. Nasa green ha. Umangat. Pumasok portal. Compress kayo sa D-table, pre. Dali. Bababa tayo. Try natin last hit. Macro ko nga. Dito lang, slant lang, kalma lang, lalasi tayo. Pahabol na lang dito yung namatay, pre. Ready ha, Emi siya. 3, wait lang, kalma. 3, 2, 1, tara baba. Torre, ready, 1, up. Nice 1, 2, up. Clash nyo. Bawasan nyo. Yung kakahabol lang, huwag na bumaba. Yung kakahabol lang. Angat nyo na. Kesa matagalan pa kayo mag-respawn. Angat nyo na. Pasok lang green. Green lang muna. Huwag nyo muna i-clash. Kalmahan nyo. MH lang. Tara, baba tayo. Lower right. Baba. Makro ko. Dito lang. Pwesto. Nasa baba kami higip pa sa Phoenix side. Harap lang likod. Dave, tingin ka lang sa Phoenix, Dave. Ibugaw-bugaw lang. Harap Phoenix, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Palag nyo. Sa MP nyo na. Tulak na MP. Grass. Ready, 1, up. 2, up. Bawasan nyo lang. Angat na. Tara, pasok agad green. Green. Habol na lang dito. Makapal pa yun, Gip. Dito lang. Makro ko lang. Kalmahan nyo. Slant nga. Forward na kayo, pre. Dali. 3, 2, tara baba. Lower right. Phoenix. Clash na natin to. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Ipalag nyo, gago. Ubus ta. Bawasan nyo. Yung mga EPS, angat nyo, EPS. Pasok lang agad, green. Peso sana kami sa baba. Ini, umangat dito. 6, 5, 4, 3. MH nga yung nandito na sa green. Tara, palag na natin MP. Bawas lang. Dito lang, kalma. Walang bababa. Dito lang. Wala pa natutore, pre. Habol na. Habol lang dito yung namatay, pre. Sa atin pa, Torre. Huwag nyo muna bawasan yan. Sa atin yan eh.
Remage. Bugaw lang. Kayo mapubugaw niyan. Ubus kayo. Haba pa oras, pre. Kalmaan nyo. Doon pa rin sila, ba? MP side. Parang kailangan ko itulak to. Alam pa, MMR to mga to eh. 20 seconds, tulak natin. Kalma lang. Dito lang muna. Kalma lang. Makapal pa MP, dito lang. 10 seconds, tulak natin. 10. 9. Ready lang ah. 3, 2, tara baba. Phoenix, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Papatay na kayo, papasenter na tayo pre. Papatay na kayo yan. Base. Sa base. Tika MH base. 3, 2, tara baba. Pa-center. Low SG. Kinukuha na. Ay, pasi kinuha nila. Tara, kunin natin to. Hindi. Low SG. Kinukuha namin Torre. Atras onte. Harap lang MP. Tori tayo. Hayaan nyo sila. Torre. Torre. Focus na Torre. Uy, putang ina ngayon. Tumira pa dun. Tara, Phoenix na. Tulak nyo na Phoenix. Yung Torre nyo gumagalaw ah. Raid team pa. Tang ina na reso pa. Tara, low SG. Wala namang raid team eh. Low SG. Gapan nyo low SG. Gapan nyo low SG. Andito yung MP. Galing Balik nga, angat. Harap lang MP. Sa tulay. Harapan nyo lang. Walang bababa. Kalma. Di tayo buo. Compress lang muna. Kalma. Wala pa MH iba eh. Re-RG tayo. Re-RG. Low SG MP. Compress. MH lang. Dito lang, kalma. Baba nyo onte. Di kami makababa, Gip. Di kami makababa dito. Andito MP. Nakatapal eh. Trap. Tulak nyo na to. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Yung mga Torre nyo, ubos kami. Bisa mo na. Base lang. MH nga. MH, baba na. NN, tara NN. Wait lang, dito lang, kalma. Phoenix, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Tago. Ikutin nyo naman camera nyo. Base. Naabangan. Nasa baba, Gipa. Paparid tayo, pre. Ay, wag. MH. Tara baba tayo. Baba. Sabi tayo doon. Tulak nyo na to, MP. Ready. 1, up. 2, up. Baba na bakal, marami oh. Tulak nyo na. Palinis lang. Meron pa sila, fuck ko. Yung Gobi. Preso pa tayo. Tara, macro ko, low SG. Boss Torre. NN na trust natin ah. Torre. Re-emish na kayo dito. Patingin ako likod, Dave. Phoenix, harapan nyo Phoenix. Ready, 1. Up yung iba, Torre. Huwag na kayo matras. Torre. Okay, yes.
Yun. Mababawasan ba, Torre? Ang totoo ba yan? 40 seconds na lang. USGMK. Sige, sige, sige. Dito lang muna, kalma. Huwag muna kayo mag-drop, papablo tayo. Pre. KMH base. Tara, Pablo. Blue, 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 blue. KMH nyo, party ko. Party ko pa, MH. Tara, baba. Huwag yan, uy, gago. Center pa tayo. Abangan nyo to, ha, lalabas to. Ibaba nyo lang, yung mababagal dyan. Ibaba, baba, 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 baba. Tara, dito, Torre nga muna, Tingnan lang likod, Dave. Ah. Torre, oy! Oy! Likod, ready one, up, ready team. Tangina. Torre nyo, huwag na magabol. Pares ako, Pares ako, Dave. Atras nyo yun, pag nakuha ng Torre. Tara, atras sa NN. Atras sa NN. Harap Phoenix lang. Atras lang. Harapan nyo lang. Paklasin nyo. MH nga dito. Tingin lang likod, Dave. Dito, ang tara macro ko. Sundan nyo to. Tara, tulak nyo na to. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Madali lang yan linisin, pre. Unti lang yan. Likod nyo. Harap likod nyo. Ready, 1. Up. 2. Up. Atras onti. Sa grass. Compress sa grass. Harap sa MP. Bawasan nyo MP. Pabawas MP. Tara, low SG yung buhay. Low SG. Baba low SG yung kakabuhay lang. Huwag nyo tirahin yan. Low SG. Salubong pre, dali, mabilisan. Image nga. Tara, macro ko. Tara, Torre tayo, pre. Wala. Dito lang. Tara pa, NN nyo. Pwesto na NN. Gago, naliguran na kayo. Dito lang NN. Reso patay lang kung kaya, pre. Low SG, MP, give. Lumikod, MP. Harap likod. Tara, balik tayo, low SG. Habol dito yung namatay, pre. NN na MP, give. Harap MP, harap lang. Harapan nyo lang. Para MH. Harap likod, MP, Tapos nga, macro ko nga. Bugawin nyo lang to. Balik tayo NN. Pahabol lang tayo. Konti tayo balik low SG. Yun lang, nagbox pa sila dun. Habol na lang. Bugaw nga sa Phoenix nga. Bugaw lang. MP side ka. MP side. Bugaw sa Phoenix, pre. Bugaw atras. Re-image dito. 3, 2, wag. Dito lang. Habol yung pre. Yung namatay, habol dito. Papahabol tayo. Habol pa oras kaunti natin Huwag nyo na kulitan. Mababawasan pa tayo Putang ina yan. Low SG, eto, bugawin nyo Phoenix. Bugawin nyo. Try NN. Rekta NN. Balik nyo na MP. Clash nyo na MP. Yung buhay, balik kaya sa low SG. Gapang na, 1 minute na lang. Low SG na. Gapang na. Habol na. Dito, Adolf.
Low SG na pre, mabilisan pre. Magtotore yung Phoenix. Low SG. Hoy, may low SG ba dyan? Hindi ko dahil pick. Harap lang yung P. Ready lang. Makro ko nga, pahinin nga, takbo nyo nga, hinin. Sa Phoenix na, bugawin lang natin yung Phoenix. 36 seconds pre. Okay, harapan nyo lang pag sumugod to. Harapan nyo lang to. Wala tutulak. Kalma lang. 3, 1, tara tulak tayo MP. Tulak nyo na MP. Ready? 1, up, 2, up, 4, up. Di na, 10 seconds. Ano ba MP din eh? O di nila tinitira yung ano. I-base na muna, kalma. Ano next gift? Pasi? Thermal? Base, MH, baba tayo. Tara, baba, bridge. Pati H. Habol ka na lang doon. Tore. On. Yung di nakahabol sa bridge, mag-red nga kaya. Tara, red. Pwesto tayo dito, carport pre. Compress lang dito. MH lang. Sige, nasa car park kami. Makro nga, dito. Bawasan nyo lang to. Balik nga. Wala pa Phoenix. Kalma. Wala pa Phoenix. Di ko pa nakikita Phoenix eh. Dito lang kayo road. Road lang. Para kita natin yung tutor eh. 3, 2, tara, tulak na grass. Upper right, ready, 1, up, 2, up, 3, up. Tulak nyo. Red lang agad, namatay. Balik na kayo red. Huwag nyo na iatid dyan, pre. Team pa, nasa grass. Okay, balik na kayo red. Pasok lang red, patay. Pasok red, patay. Red na lahat. Mag-red na kayo. MH dito. Macro ko. Dito lang. Balik nga, grass. Kita nyo yun nasa lawa yung red team Angat nyo dito, macro ko. Angat nyo dito, grass. Macro ko. Tutulak tayo. Ito, tulak nyo. Ready? 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, likod red team pa na. May red team pa, huwag na kayo lumayo. Balik na kayo dito pre, red team, likod, ready. 1, up, 2, up, 3, up, reso patay. Pasok red, balik na kayo red. Huwag mo na kayo reso, ay. Balik na red, gapang nyo na red. Pasok lang red, patay. Kaya dito lang kami sa red para di kami makita. Dito lang, compress lang. Huwag mo na silipin, pre. MH. 2 minutes pa, mahaba pa to. Macro nga, dikit na nga dito, pader. Road. Phoenix gago. Harap likod, gago. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Giubos to. Maubos to. Palag nyo, pre. Paubos lang. Atras onte. Pasok na red patay. Harap pa MP. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Ubos din to. Ubos pa to, pre. Maniwala ka. Paubos. Pasok na red. Pasok na kayo red. Huwag nyo na tirahin red team, pre. Huwag nyo na tirahin red team. Yung breezy lang, andyan pa, breezy, Compress red, Wala pa ako dyan. Tirahin nyo lang yung kalaban dyan, pre. Pasok lang red. Compress. Sisilip tayo, Tore. MH. Silipin mo nga muna doon, babe. Sorry, babe. Macro ko. Trap, tulak Phoenix. Wag. Bugaw lang. Road na. 1 minute pa, pre. It's you. Grass Phoenix, gift.
Dito lang, compress na dito. Ang kukulit nyo naman. Ba't andyan kayo? Macro ko lang. Macro lang, angat onti. Antay lang natin to Phoenix, gumalaw. Up, likod, right team. Likod. Ready, 1. Up. 2, up. Pareso ako din. Sa road na, oy. Road na, huwag na kayo mag-taxi, pre. Huwag nyo nakangatin yung, bridge. Sige. Dito lang, kalma lang. 8, 7, 6, 5. Baba grass. Tara, angat tulay. Crashing, andun na Phoenix. Tara, angat. Sagad. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Tulak nyo. Okay, angat nyo na base. Angat base. Papasi tayo. Base na. Ready nyo, image nyo. Sige. Base. Full back. MH. Pasok green. Tara, baba. Kunin nyo nga Torre nga. Wag. Kalma. Nakapwesto na sila, Gip. Phoenix side tsaka MP side. Three, kontra, kaliwa. Tulak nyo to, MP. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ready lang likod. Darap pa likod. Phoenix, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Phoenix sa, 30, sa sabungan, Paubos sabungan, pre. Tara, balik tayo, pa bridge. Pasok lang namatay, pre. Pasok namatay. Green. Green na, angat na. Yung buhay, bawasan nyo lang Torre. Angat na, andyan na pala yun. Dito lang muna, kalma. Image lang. Kalma muna, wait lang. Right side nga, pwesto right side, baba nyo, right side. Patingin Phoenix side, Dave. Boss, Torre lang, boss. Tara, Torre. Nyo muna isali sa clash, pre. Torre muna. Antayin nyo lumapit dito. Saka natin patayin. Pag may lumapit, patayin natin. Torre lang. Baba, macro ko. Dito lang muna, kalma. 2 minutes. Compress lang, pre. Remage tayo dito. Pabing ako din. Phoenix, Compress, macro ko. Hanapin yung macro ko. Dito. Harap MP. Tara, MP. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 30 yung Phoenix, Gip, Clashing. Phoenix side. Gip, palag nyo lahat. Base tayo. Base. Okay, pasok lang green. Sa green tayo pa MH yung iba. Tara, baba na. MH yun na, baba tayo. Doon pa rin. Kalma, bugaw lang to. Bugaw lang. Nagtutore yung Gip, MP Gip, Bugaw lang, pre. Anihil niya, dito habang bumubugaw tong mga to, pre. Anihil. Anihil nyo. Bawasan nyo. Bugaw lang, sa tore nyo ipatama, kung kaya. Okay, compress. Ready tayo, Remage lang. 30 MP Gip. Wag muna kayo patira sa Phoenix. Lalasit na lang tayo kung kaya. 3, ito ang tulak Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up.
4, up, 5, up. Palag nyo, pre. Sige, pasok na green, pasok na green. Diyan na MP ulit, pasok nyo na green. Magtutori na MP. Pasok nyo green, pasok nyo green, pasok nyo green. Tambay nyo na slant para makita nila kayo. Tambay nyo na sa slant. Bawasan nyo lang MP, pre. Image nga, lalasit na lang tayo. Ready ha? Lapit onti. 3, 2, tara push. Ready, 1. Up, Tore. Nice one. I-clash na. Ano next? Base kayo. Papatay na kayo dyan. Center next. Papatay na kayo. Paubos na kayo dyan. Center na next. MH base. Marami pa ba na iwan doon? 3, 2, tara baba. Center. Ay, sa atin pala to. NN. NN lang, Gi. Bugawin nyo lang yan, Phoenix, pre. Wag isagad. Walang sasagad. Hirap Phoenix. Phoenix, ready, 1. Up. Gitulak nyo na to. Ubus to. Konti lang to. Sa atin to. Center, nasa center na kami. Ipalag nyo na MP. Nasa NN. Base na. 20%. Ba, di ko napansin eh. 20% yung Tore gift. Kung kaya mo patayin. Ay, Nakuha na. Yan lang, base na muna. Chaos naman eh. Sige. MH. Tara, baba. Lois G. Di ko napansin yung Tore. Akala puno. Lois G. Hayaan nyo sila. Sila gift pre. Tara. NN nga. Palinis nga muna to NN. Ready. 1. Up. Huwag nga bulin. Break dito. MH dito. Tara, Tore na. Antayin nyo lumapit. Patingin ako likod, Dave. Ikot ha. Right team. Harap. Ready. 1. Up. 2. Up. Balik Tore. Chaos, makapal pa to. Atras nga onte. Tore lang. Tore, uy! Tore. Antayin nyo lumapit. Huwag nyo itulak. Tore lang. Putang ina mo. Maurice pa nakakuha nun. Paikot-ikot ang puta. Pwede to bawasan agad oh. Ang ina mo. Tara, Lois G. 30% Tori Michi ah. Lois G nyo. Mako, dito kayo grass. Dito rin nyo na nga. Yung andito, putang ina, nag-main-in sila, Lois G yung sa. Habol nyo na ka. Habol na kayo dito, Lois G. Okay, Tore lang. Phoenix Gigit makuha ng Tore. Tore nyo, lasit nyo, Tore, pre. Okay, atras nyo na. Lois G lang muna. Ay, putang ina. Lois G. Tara, Lois G, grass. Magtotore to MP, pre. MH nyo lang. Okay, kalma lang. Mahaba pa. Ready lang ha. MH nyo lang. Lalasit tayo. Compress dito. Lapit kayo onte.
Flashing sila ha. 3, 2, 1, tara tulak nga. Sa tore nyo ito patama. Sa tore. Tore nyo lang. Wala na kasi habol. Doon putang inang kill na kill yung DC oh. Hello SG nga. Okay. NN. Abo NN. Tangina. Di align yung goal natin ah. Iba kilis gusto ah. Yung iba gusto manalo. Likod, ready. 1, up. Okay, wag habol. SG, low SG. Wag. Dito lang, NN lang. Tingin lang likod. Tingnan nyo lang yan. Oo. Center pa to, Gip, no? Kasi na. Macro ko. 30 tayo. Gilik, peto nyo to. Ready, 1. Up. Up. 3. Up. Palag nyo na sa MP, pre. Nakasalubong na eh. Palag nyo na. Kung kaya nyo iangat sa green, angat nyo na green. Re-RG tayo. Angat nyo muna green. Wala mo nang habol. Pasok lang green. Reset kami. Galing sabungan yan. Ito, nagtutore na Phoenix ha. Baba nga kayo, ante, image nyo nga. Slant lang. Sige lang. Pag-agawan ng Torre ha, unahin nyo yung MP kahit makuha na ng Phoenix pre. Andito yung Phoenix. Huwag nyo muna kulitin yung Phoenix pre. Kalmahan nyo, kahit makuha nila okay lang. Huwag lang sa MP. 10% ah. Nalasit tayo dito 10%. Ready nyo lang, baba nyo onte. Image nyo lang. Tori tutok ah. 10%. Ready lang. Kalmahan nyo lang. Huwag nakapapitas, pre. Sige. Bawasan nyo lang to, pre. Mahaba pa naman oras eh. Okay, kalma lang. Dito lang muna, slant lang muna kayo. Unlimit nyo lang. 13%. Wala pang eh. Tayo matutukan lang ng MP. Kalma nyo lang. Ready lang ah. Ready lang. Ready nyo makasi nyo Taichi. Sa tore nyo patutok. Dalasit na lang tayo. Kalmaan nyo. Ready lang. 10% na lang to. Kalma. Sige lang. Ready lang. Baba nyo onte para makatulak agad kayo. 3, 2, 1, tara tore, ready 1, up. Putang ina mo. Nakadyo yung harap namin. Ipakuha muna natin sa Phoenix gift. Alihan ko na lang to MP. Tara pasok tayo green. Slant na kayo, compress na kayo, slant, dali. MH. Tara, baba, left side. Balik nga, di ko nabilangan to. Dito lang. Kaliwa, pajiwa ng gago. Nakat pa kami ng Phoenix. Dito lang, slant lang.
Huwag nyo nakulitin yung Phoenix. Kahit makuha nila, okay lang yan. Habol na lang dito namatay, pre. Tulak natin to MP. 3, 2, tara tulak MP. Wala na sa Phoenix. Wala na sa Phoenix. Ready, 1. Up, MP, MP, MP lang, MP lang, MP lang, MP lang. Sa MP lang, sa MP lang, sa MP lang. Pakuha nyo sa Phoenix. Huwag na kayo huwag na kayo tumira sa Phoenix. Pasok nga green, makuha ba nila? Pasok lang green, pasok lang green. Huwag nyo muna babayin, huwag nyo muna kulitin Phoenix. Pakuha nyo sa Phoenix. 10 seconds, shit. Ayan, yan. Yeah, dito lang, green lang. Ano next? PH. Dito lang muna, kalma. MH tayo dito, pre. MH, baba, sabungan, tara, baba. Sabungan. Ready, 1, up. 2, up, gi. Sabungan, sagad nyo pa. Kill all red na. Kill all red. Palinis. Oh, boss. Macro ko. Baba tayo, pre. Likod red team ah. Okay, harap lang, red team. Tara, red team, ready, 1, up. Tara, baba. Tapak red yung namatay, pre. Tara, baba nyo. Tapak red namatay. Image nga dito sa baba. Re-image dito. Tapak red namatay. Harap likod, Phoenix, ready, 1, up. 2, up. 3, up. Red na lang tayo. RG tayo. Yung naubos nyo pa. Kung kaya nyo itakbo sa red, mag-red kayo. Wala, na-clash kami ng Phoenix eh. Andito din Wala yung na, MP. ubus na rin MP. Ando din yung MP. Andito na yung MP. Sige. Papunta na dyan MP. Galing 30. Tara red, pasok red. Image lang red. Dali. Image dito. 3, tara macro ko. Pa-MP tayo, pa-MP. Clash nyo to MP. Ready. 1. Up. Low bridge oh. Clash nyo MP. Paubos MP. Angat nyo bridge. Dito bridge side kayo. Mag-torre kayo. Ay, wag na. Lalasit na lang natin yan kahit saka nagip-gip yan. Wag nyo na bawasan torre. Yung namatay habol dito, bridge. Sa MP na lang tayo. Hindi na makakahabol to Phoenix, no? Kahit makascore pa tong makuha nila yung last. Reso pa tayo. Image nyo dito. Pag nakuha ba nila holder, makukuha din nila. Dito lang, kalma. Sige. Macro nga, angat nga unti. Saan ba to MP? Bridge natin. Giharap sa taas ha. Baba unti. Baba na unti. Dito lang. Huwag nyo na bawasan torre. Sa atin naman yan eh. Sa raid naman natin yan eh. Sige. Antayin lang namin MP. MP ah. Harap lang likod. Harap lang. Wag. Dito lang. Harap likod. Nasa baba MP. Harap lang MP. Baba. 3, 2, 1. Tara, tulak nyo na MP. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Bawasan nyo. MP. RG tayo base. Makukuha ng Phoenix. Sige. Base. Pabuo tayo. Pasok nga red. Image na sa red ah. Di red. Macro ko. Torre side. Sa red. Wag na, balik nga kayo red. Balik kayo red. Mahaba pa yan. Sa atin naman yan torre. Wag nyo na kunin. Para dyan niya. Grass side nga. Macro ko, grass side kanan. Dito lang, dikit nyo dito macro ko pre. Ali image nyo. Baba. Image na party ko. Baba. Tarod kayo. Angat bridge. Angat nyo bridge. Dito MP oh. Ready. Nakatalikod to pre. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ubusin nyo. Patingin nga sa torre. Dave. Wala pa tayo. Torre yung buhay. Di na kaya.
Ubus kami. Pumunta ata Phoenix. Base. Tara, MH. Pula tayo. Sa road na kayo pumesto. MH party ko. Okay, wag muna. Kalman nyo sa Phoenix. Left side, road kayo. Sige. Dito lang, bawasan nyo Tore. Atras na. Bawas lang Tore pre. Dito na raid party sa likod natin ha. Lawa. Bawas lang Tore. Harapan nyo lawa. Lawa raid team. Okay. Tore nyo na. Awag na pala. Makro ko. Center. Pa-center tayo, makro ko. Makro ko, galaw nyo na. Palo SG. Ito, clash pala. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Episode. Palinis kami. Base. Di wala pa si tuloy oras. Gago. Si Brian kasi pinapamic ko, hindi nagmamic eh. Base. Walang mic sa shell. Yun lang. Megapod. MH, tara baba. Kunin natin na holder pre. Tara, Tore lang, oy! Okay ng ina nyo! Sabi, Tore lang eh. Tumira sa Phoenix. I-clash nyo na MP. Ang ina. Okay, base lang. MH. Ang Tore di karakter yun ha. Walang skill yung Tore pre, tara baba. Di na nga lang gumagalaw yung kalaban, ay yung Tore eh. Di ayaw nyo patutukan. Low SG. Grass. Tore, ready. 1, up. Nice one. Ubusin nyo. Tara, low SG. Low SG na. Remix nyo dito, pre. Tara, NN nga. Lipat nga dito. NN ba to? Ito nga dito. Inye. Inye. Gitingin lang likod, Dave. Huwag ka-clash na lang ata ito eh. Tumali ko da. Harap pa lang. Antayin nyo. Bugaw sa MP. Phoenix. Bugaw lang. Harap lang likod. Raid team. Harap likod. Nimrod. Ready. 1. Up. Wag na yan. Harap lang tayo sa MP pre. Phoenix pala. Balik kayo. Andyan na MP side. Ubusin nyo lang yan. Uy. MP pushing. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. NN game. Clashing raid team sa kan. Base tayo. Sekta tayo baba. Dali. Base. MH nga. Pasok tayo red. MH. Red. Tara pa center agad. Dali. Galing low MP. Sa center. Ito center. Clashing. Obisin nyo to. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Busin nyo. Reso pa tayo. Gago kayo pa naubos pre. Balik kayo low SG. Balik low SG. Low SG na. Pwesto nyo low SG. Malilikuran tayo MP. Low SG na. MP. Harap MP ha. Harap lang. Huwag nyo itulak. Harap likod. Ayun na, tumulak MP ready 1. Up. 2. Up.
3, up. 4, up. Ubus oh. Si Risky, oh. Phoenix taga. Okay, nagtotore Phoenix, Jeep. Bisa mo na. Isang class pa. Makuha nila. MH nga. Di. MH SU. Tara, kill tayo. Baba nyo na, Tore. Patore. Kill nyo na. Giyaan nyo na yan, Nimrod. Wala na oras din eh. Doon tayo sa mapal. Gago nakuha, boy. Nakuha na MP. Di pa suya attendance, Dave.